أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. खतीब मस्जिद मदीना गनगुंडना हल्ली की तिलावत कुरान सुन रहे थे। मुझे उस वक्त एक मिसरा याद आ रहा था अल्लामा इकबाल का, सुनाओ नग़्मे कुरान, सुनाओ नग़्मे कुरान के हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नग़्मे कुरान के हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकलकर साहिब अनवार हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कलामुल्लाह ही अहम है।